কিন্তু যে মা এত সুন্দর দেহটা গড়ে দিয়েছে, আমরা সে মায়ের কথা কখনো ভাবি না। তাই তোমার ভালো লাগছে মাটির মাকে দিলি রে তুই ভক্তি ও প্রীতি, সব ভাগের এক ভাগ তুমি তোর মায়ের প্রীতি। Kalau hilang iskam, video itu. Itu. Nah, berasa ini. Hah? Oh, coba. Kedai. Online itu target. Online itu dulu. Online itu dulu. Pasal dulu. Jangan. Apa dulu? Hah? Apa dulu? Itu lain website. Hah? Website में काम करते हैं. Kamu nanti ringgit apa lah? अच्छा बात क्या बोल रहे हैं? बाहर बचा सकते हैं? एक डॉलर है? साढ़े 3 का 80 डॉलर है। $1 का कॉस्ट 350 का $1 है। $1 का सबसे लेते हैं। लास्ट में गए हाँ दूसरे का कितने लास्ट में गए कंप्यूटर वाले बोले है दिल्ली का स्कोर है $500 दिल्ली का स्कोर है कंप्यूटर और दिल्ली का आगे कौन देखा জগৎ হয় না এর আগে কি গানটা ছিল গাইছি মা জীবনও পথের বানাবা পালাই গেলে ভালো হয় কীর্তনিয়া সাহেব কারণ পালার বেলা বাকি পালার বেলা বাকি আর যদি মনে গেছে আর এই জল ছিটিয়ে সব কাটার উত্তর দিয়ে দেবো ঠিক আছে বাবু আমরা গান ছাড়ান দিচ্ছি জয়পুর তারকের বাড়ির কাছে বাস করি বাল্লি মহাসংকীর্তন গাও হরি সংকীর্তন গাও আল্লাহ ভালাই যাও আপনি যে মুডে বলতেছেন এটা তো সংকীর্তন শোনা মুড না ভাই হরি সংকীর্তন ও দাদা